Hello friends, welcome to your channel A2 H English channel. Dear friends, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସ୍ପିଚ୍ଟା ଆଣିଛି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶଦ ଭାବରେ 4 ଦିନ ଧରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ବିଷୟଟା ଅଣାଯାଇଛି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଓକେ dear friends, ଏଠି come to the point here. You see here direct and indirect speech or direct or reported speech. Okay, here we see question number 1. Direct speech ta dekhantu. He said when the headmaster came to the teachers common room, all the teachers became silent. Dekhantu direct speech kon achi. He said when the HM means headmaster, when the headmaster came to the teachers common room, all the teachers became silent. देखो यहाँ गोटे आपणकर एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम टा देखु कॉम्प्लेक्स सेंटेंसटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपणकर ये मेन क्लॉज रही आउ सबऑर्डिनेट क्लॉज रही यहाँ हूँ आपणकर मेन क्लॉजटा ऑल द टीचर्स became silent. How when the HM came to the teachers common room, এটা आपनकर सबऑर्डिनेट क्लॉजटा एडवर्ब क्लॉजटा लेठी देखंतु भल भाव आपण लक्ष्य रखंतु एठी कार्यटा एका संगरे होउची when the HM came to the teachers common room, all the teachers became silent. देखंतु एठी हेडमास्टर आसीबा आउ ए शिक्षक माने साइलेंट रहिबाटा एका सांगरे होची सेति पई एठी देखंतु आपनकर पास्ट सिंपल हेची मेन क्लॉज रे पास्ट सिंपल अछि बिकेम साइलेंट आउ आपनकर सबऑर्डिनेट क्लॉज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम रे आपनकर केमटा पास्ट सिंपल अछि ले एठी देखंतु आपनकर गोटे कथा ये देखु साइलेंट बिकेम साइलेंट देखु आपण मान कहूँ बिकेम साइलेंस हेबनी बिकेम साइलेंट ये आपणकर साइलेंटा हूँ कौन एडजेक्टिवटा साइलेंस हूँ आपणकर नाउनटा हेले ये मु आगु अनेक देखी एवं भी देखुची बोले चले बहुत लोक एमती भूल करती देखु गोटे वार्ड अच्छी आपणकर क्यू यू आई ई टी ओके क्यू आई ई टी क्वाट प्रोनाउंसिएशन केमती हेबो क्वाट किंतु एटा को लोके भूल रे पढ़ी दियंती आ भूल व्यवहार मध्य करिथांती कोन करंती क्यू यू आई टी क्वाट एटा क्वाट क्यू आई टी ई देखंतु क्यू आई टी क्वाइट एटा होची क्वाइट आ एटा होची क्वाट क्यू यू आई ई टी एटा होची क्वाइट एटा होची नीरव शांत नीरव क्वाइटटा क्यू आई ई टी आ क्यू आई टी क्यू यू आई टी एटा होची आपनकर संपूर्ण पूरा पूरी आई एम क्वाइट वेल जोटा कहती पूरा पूरी मैंने हेले यहीटा भूल करुछंती लोक मैंने यूज करिवारे से बोले साइलेंस भी आ गोटे भी सेमती अच्छी लोक प्रोनाउंसिएशन भी अलग कहते ओब्लाइजटा से माने ऑब्लिक भी कहते से आपण मैंने देखंतु डोंट वाच द क्वांटिटी बट यू शुड वाच द क्वालिटी ओके देखो बहुत यहाँ भूल बार रोचे से आपण मैंने देखु भल भाव देखो ये आपण डायरेक्ट स्पीच या रहा आपणकर इनडायरेक्ट
स्पीच देखंतु कौन होची इनडायरेक्ट स्पीच देखंतु he said that when the HM came to the teacher's common room all the teachers became silent. Okay, he said that when the HM came to the teacher's common room all the teachers became silent. देखंतु एठी आपनकर जदिओ आपनकर रिपोर्टिंग भर्बटा पास्ट टेंस रे अछि किंतु एठी इनडायरेक्ट स्पीच रे किछि चेंज हे नै टेंस फॉर्म हमर चेंज होनी आपनकर टाइम क्लॉज रे आपनकर टेंस फॉर्मटा चेंज हेबनी जदिओ रिपोर्टिंग भर्ब जदि आपनकर पास्ट टेंस रे थिले मध्ये चेंज हेबनी ओके देखंतु जहा अछि से आका होछि when the HM came टेंस फॉर्मटा पास्ट टेंस अछि एठी भी when the HM came ହେଲା तापरे all the teachers became silent say all the teachers became silent देखो past tense ର past simple टा से past simple रे का अछि ओके could you follow me now come to the question number 2 देखो question number 2 देखंतु डायरेक्ट स्पीच रे देखंतु if I were the king he said I would make you my minister देखंतु एटा ही सेडटा आपनकर मझिरे रिपोर्टिंग भर्बटा पास्ट टेंस अछि देखंतु एटा गोटे आपनकर कंडीशनल क्लॉजटा एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशनटा एटा आपनकर इफ आई वेयर द किंग देखंतु एठी वेयरटा हेछि ए कंडीशनल क्लॉज रे आपनकर आईटा आई रे आपनकर कोन हेबा कथा वाज हेबा कथा किंतु ई कंडीशनल क्लॉज रे आपनकर आई वेयर हेबो आउ देखंतु एठी आई वुड मेक यू माय मिनिस्टर देखंतु एठी आपनकर इफ क्लॉजटा आपनकर पास्ट सिंपल रे अछि तापरे आपनकर मेन क्लॉजटा मोडाल पास्ट हेछि देखंतु वुडटा मोडाल पास्ट विल रो वुड मोडाल पास्ट विथ शुड वुड कुड माइट एभली हेबो एटा होछि आपनकर को कंडीशन एटा होछि आपनकर सेकंड कंडीशन रो टेंस फॉर्म इफ क्लॉज रे पास्ट सिंपल थिले आपनकर मेन क्लॉज रे कोन हेबो मोडाल पास्ट विथ शुड वुड कुड माइट ए सब हेबो भलो भाबरे एटा भल करी लक्ष्य रखि थांतु एटा बहुत इंपोर्टेंट टा आपनकर एटा होछि आपनकर सेकंड कंडीशन मु कहि छी आगरु जीरो कंडीशन अछि फर्स्ट कंडीशन अछि सेकंड कंडीशन अछि आ थर्ड कंडीशन टा ओके एटा आपनकर इमेजिनरी कंडीशन कोन इमेजिनरी कंडीशन इफ विशेष वेयर horses beggars would ride them एटा गोटे इमेजिनरी हाइपोथेटिकल एटा केबे भी संभव न इम्पॉसिबल टा ओके गुड फॉर मी देखंतु एठी इंडेक्स स्पीच कोन हैला he said if he were the king he would make me his minister देखंतु डायरेक्ट टा कोन हैती he said if he were the king he would make me his minister देखंतु एठी कोन हैला if I were the king एठी आईटा ही हे गला if he were the king he said if he were the king he would make me his minister एठी आईटा एठी ही हे गला I would make टा he would make हला एठी टेंस फॉर्म किछि चेंज हेने हला he would make me his minister make you टा एठी मी हे गला ओके गुड फॉलो मी एठी देखंतु नोटटा देखंतु भर नो चेंज टाइम क्लॉजेस एठी आपन टाइम क्लॉज रे भर रो जो फॉर्मटा जो स्पीकर जहा कहिथिबो सेटा रिपोर्ट कला समय रे नो चेंज हेबो नै देखले दुई क्वेश्चन रे देखले ओके गुड फॉलो मी नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 एठी देखंतु आपनकर क्वेश्चन नंबर 3 रे डायरेक्ट स्पीच देखंतु
The teacher said the Constitution of India came into force on 26 January 1950. Okay, the teacher said the Constitution of India came into force on 26 January 1950. Came into force माने कार्यकारी ହେଲା केबे 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟିଂ ଭର୍ବଟା ସେଟ୍ଟା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଠି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଟିଚର ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ। ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ on 26 ଜାନୁଆରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା, ସେଇ ଟେନ୍ସ ଫର୍ମଟା ସେମିତି ରହିଲା। ଦ ଟିଚର ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଫୋର୍ସ on 26 ଜାନୁଆରୀ 1950। ଓକେ, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସ୍ପିଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ରାଜୁ ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ନିଡି। ଓକେ, ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ରାଜୁ ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ନିଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ରାଜୁ ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ନିଡି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଫର୍ମଟା ରହିଥିଲା ଆଇ ୱାଣ୍ଟେଡ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ସିମ୍ପୁଲ୍। ହେଲେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଇଟା ହି ହେଇଗଲା ଆଉ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ରାଜୁ ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ନିଡି। ଏଠି ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ନିଡି, ଏଠି ବି ବିକଜ୍ ହି ୱାଜ୍ ନିଡି। କିଛି ଟେନ୍ସ ଫର୍ମ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ। ଓକେ, ହେଲେ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟିଂ ସମୟରେ ଯଦି ଆଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଇଫ୍ ଦ ସ୍ପିକର୍ସ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ରିଲେଭାଣ୍ଟ or true, at that time no change will be made in the indirect speech. Okay, डायरेक्ट स्पीच जो टेन्स फर्म थी इनडायरेक्ट स्पीच मध्य सेया रहिबो। भल भाबरे मने रखंतु, एटा आपनकर इम्पोर्टेंट विषयटा। ओके, एठी देखंतु आपको जीवा देखंतु नोट देखंतु एठी पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म रिमेन्स अनचेंज्ड। पास्ट सिंपल टेंस फॉर्म रिमेन्स अनचेंज्ड एज इन स्टेटमेंट 3 and 4 एबव। देखंतु 3 और 4 रे स्टेटमेंट रे आपनकर एज दे आर रिलेवेंट और ट्रू एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। जानले रिपोर्टिंग करवा समय जदि स्टेटमेंट जहाँ जो टेन्स फॉर्म रे थिबो डायरेक्ट स्पीच रे इनडायरेक्ट स्पीच रे मते सेया हेबो। रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, भल भाव एटा मने रखंतु, इम्पोर्टेंट विषयटा। ओके, would you follow me? Now come to the question number 3। एठी देखंतु आकु जीवा। एठी देखंतु इम्पोर्टेंट विषयटा एटा आपण देखंतु चेंज ऑफ एडवर्बियल्स इन इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच रे जो हमर एडवर्बियल्स जो रही से एडवर्बियल्स एटा आपनकर नियम, एटा आगरु कुआ जाईछि। एडवर्बियल्स को आमे देखिबा सेटा कोन हेबो, सेटा डायरेक्ट स्पीच रे कोन थिले कोन हेबो सेई विषयटा आपण एठी देखंतु। ओके, देखंतु डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखंतु डायरेक्ट स्पीच रे कोन थिले इनडायरेक्ट स्पीच रे कोन हेबो। नाउ थिले देन हेबो, इनडायरेक्ट स्पीच रे कोन हेबो देन हेबो किबा एट दैट टाइम। टुडे थिले कोन हेबो दैट डे। कोन टुडे थिले कोन हेबो दैट डे। ओके, यस्टरडे द डे बिफोर। यस्टरडे थिले कोन द डे बिफोर हेबो। सॉरी, यस्टरडे टाइप पर थिबा कथा
यस्टरडे ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ୟଷ୍ଟରଡେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦ ଡେ ବିଫୋର୍ ହେବ କିମ୍ବା ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ ହେବ। ଓକେ, ୟଷ୍ଟରଡେ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ଏପଟେ ୟଷ୍ଟରଡେ ରହିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ଥିଲେ ଏଇଠି ଦ ଡେ ବିଫୋର୍ ହେବ, ନହେଲେ ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଡେ ହେବ। ଦ ଡେ ବିଫୋର୍ ୟଷ୍ଟରଡେ ଯଦି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦ ଡେ ବିଫୋର୍ ୟଷ୍ଟରଡେ ଯଦି ଥିଲେ 2 days ବିଫୋର୍ ହେବ। ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ କ'ଣ ହେବ? 2 days ବିଫୋର୍। ଟୁମରୋ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ। କ'ଣ ହେବ? ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ କିମ୍ବା ଦ ଫଲୋଇଂ ଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁମରୋ ଥିଲେ ଏହା ହେବ, ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ କିମ୍ବା ଦ ଫଲୋଇଂ ଡେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍ ୱିକ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିକ୍। ଦିଜ୍ ଡେଜ୍ ଥିଲେ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍ ହେବ। ଓକେ, ଦିସ୍ ୱିକ୍ ଥିଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱିକ୍ ହେବ, ଦିଜ୍ ଡେଜ୍ ଥିଲେ ଦୋଜ୍ ଡେଜ୍। ଓକେ, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦ ଡେ ଆଫ୍ଟର ଟୁମରୋ। ଦ ଡେ ଆଫ୍ଟର ଟୁମରୋ ଥିଲେ ଇନ୍ 2 days ଟାଇମ୍। କ'ଣ ହେବ? ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ଇନ୍ 2 days ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ବିଆଲଟା କ'ଣ ଥିଲେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଟାଇମ୍ର ଟାଇମ୍, ଆଡ଼ଭର୍ବିଆଲ ଟାଇମ୍ ସବୁ ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦ ଫଲୋଇଂ ୱିକ୍ ହେବ କିମ୍ବା ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍ ହେବ। ଇୟର୍ ପାଇଁ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇୟର୍ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ୱିକ୍ ପାଇଁ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱିକ୍ ହେବ। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ କିମ୍ବା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଏଇଟା ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦ ୱିକ୍ ବିଫୋର୍। ଦ ୱିକ୍ ବିଫୋର୍ କିମ୍ବା ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ୱିକ୍ ହେବ। ସେଇ ହିସାବରେ ଇୟର୍ ମଧ୍ୟ ଦ ଇୟର୍ ବିଫୋର୍ କିମ୍ବା ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ହେବ। ଓକେ, ଏଗୋ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିଫୋର୍ ହେବ। ଏଗୋ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ୍ ଥିଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ବିଫୋର୍ ହେବ। ଏ ଇୟର୍ ଥିଲେ ଏ ଇୟର୍ ବିଫୋର୍ ହେବ କିମ୍ବା ଦ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ହେବ। ଓକେ, ହିୟର୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେୟାର୍ ହେବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ହିୟର୍ ଥିଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ହିୟର୍ ହେବ। ଓକେ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ଦେୟାର୍ ଥିବ ବୋଲେ ସେଇ ଦେୟାର୍ଟା ରହିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ଯଦି ଦେୟାର୍ ଥିବ ବୋଲେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ଦେୟାର୍ ରହିବ। ଦଶ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ। କ'ଣ? ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ ହେବ। 10 ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ? 10 ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱେ। ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦିସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ and these used pronouns can become it, they, them। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ଦିଜ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ୟୁଜ୍ ହେଇଥିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? କ୍ୟାନ୍ ବିକମ୍ ଇଟ୍ ହେବ। ହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଦେ କିମ୍ବା ଦେମ୍ ହେବ। ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଇଟ୍ ହେବ ଦିସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ଦିଜ୍ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ? ଦେ ହେଇପାରେ ବା ଦେମ୍ ହେଇପାରେ। ବଟ୍ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିଜ୍ ୟୁଜ୍ ଆଜ୍ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ବିକମ୍ ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିଜ୍, ଦିସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଦିଜ୍ ହେଉ, ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ଲୁରାଲ୍ ହେଉ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ଦ ହିଁ ହେବ। ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ବି ଦ ଆଉ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ପାଇଁ ବି ଦ। ଦ ସାର୍ଟ, ଦ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଏମିତି ଦିସ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଦିଜ୍ ସାର୍ଟସ୍ ଥିଲେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଦିସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଦିଜ୍ ହେଉ ଦ ହିଁ ହେବ। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଗୋଟିଏ କଥା ମୋଡ଼ାଲଟା ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲି ୱିଲ୍ ଥିଲେ ଉଡ଼୍ ହେବ, ସେଲ୍ ଥିଲେ ସୁଡ଼୍ ହେବ କିମ୍ବା ଉଡ଼୍ ହେବ, ମେ ଥିଲେ ମାଇଟ୍ ହେବ, କ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ କୁଡ଼୍ ହେବ, ଆଉ ମଷ୍ଟ ଯଦି ଥିବ ବେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ମଷ୍ଟ ହିଁ ରହିବ, ନହେଲେ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ। ମଷ୍ଟ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ମଷ୍ଟ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚରେ ସେଇ ମଷ୍ଟ ହିଁ ରହିବ, ନହେଲେ ହ୍ୟାଡ୍ ଟୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ମଷ୍ଟ
आउ हैड टू इटा आपनकर सर्टेनिटी नेसेसिटी अर्थरे हेबो किंतु सेटा जदि आपनकर कोन सेटा जदि आपनकर कोन बुझौथिबो फ्यूचर को बुझौथिबो कोन फ्यूचर को बुझौथिबो सेई जागा रे आपनकर वुड हैव टू लागिबो कोन हेबो वुड हैव टू लागिबो जदि आपनकर डायरेक्ट स्पीच रे थिबो आई मस्ट गो सुन आई मस्ट गो सुन जदि रही ताले सेटा कौन हेब मस्ट रही आमर मोडाल ले इनडायरेक्ट स्पीच सेटा कौन हो वुड हैव टू हेब कौन हेब वुड हैव टू हेब ओके वुड हैव टू हेब कौन थिले मस्ट थिबो किंतु सेटा फ्यूचर को बुझुथिबो नेसेसिटी नो कि सर्टेनिटी नो जेमती गोटे कहली आई मस्ट गो सुन यहाँ फ्यूचर को बुझू से जगह वुड हैव टू लगे ओके आउ आपनकर डायरेक्ट स्पीच जदि मोडाल पार्ट थी वुड थी शुड थी कि कुड थी माइट थी डायरेक्ट स्पीच जदि ये पार्ट थी मोडाल पार्ट थी इनडायरेक्ट स्पीच सेमती आकार नो चेंज यहाँ आउ चेंज हेब नहीं ओके डियर फ्रेंड्स मु आपण मानक पई विशद भाव रे 4 दिन धरी ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीचटा आनी ले एटा यार बहुत नियम सब रोचे से यहाँ 4 दिन धरी आनी ले आज हूँ आपणकर 30 दिन पूरी जाइए डियर फ्रेंड भल भाव रक्षा रखु मुझे कहूँ निश्चित भाव आपणकर भल स्कोरिंग हेब गोटे कहूली ले इट इज बेटर टू लुक ए बुक 5 times than 5 books 1 time ले इट इज बेटर टू लुक ए बुक 5 times than 5 times ए बुक है सॉरी 5 times 5 2 ओके कौन এটা ভালো ভাবে করন্তু इट इज बेटर टू लुक ए बुक 5 times than 5 books 1 time 5टी बही थरे देखा अपेक्षा गोटे बही को जदि आप 5 थर देखिए बोले आप बहुत किसी लाभ हेब ओके डियर फ्रेंड्स आज शेष दिन मुझे मानकर जो 30 दिन प्रोग्राम आनी ताहा मु भावुची भगवान को मत प्रार्थना करुच्ची आपण मैंने निश्चित भाव सीरीयस होगी देखा देखी करेंगे जब गोटे पाइबा चाकरी गोटे पाइबा आज जुगे बहुत बड़ कथा आपड़ जदि सीरीयस हेनी ताहले एटा बहुत कष्ट हे मुझर शुभकामना करुच्ची आपण निश्चित भाव ये जो OTPLS ग्रुप सी सब जो एग्जाम अच्छी January 30 रे आप सीरियसली जातु निश्चित भाव जदि आप सीरियसली जीवे ओके ए year of toil will not go in vain a year of toil will not go in vain आपनकर वर्षकर परिश्रम सेटा वृथा जीव ना ओके डियर फ्रेंड्स मैं विशेष किसी कहूनी आई विश यू ऑल ब्राइट कैरियर आपण मैंने जोटा यहाँ बारंबार बारंबार देखु टी समय देकर देखु निश्चित भाव आपण मैंने उपकृत हे मु आग को आपण मान प्रैक्टिस सेटा प्रैक्टिस सेट 1 सेट 2 एमती आनी आपण मैंने निश्चित भाव देखु आउ यू फुलफिल योर ड्रीम ओके जो मैंने नुआ देखुं से मैंने प्लीज सब्सक्राइब करूँ आउ सांग मान सहित शेयर करूँ आउ प्लीज डोंट फॉरगेट टू हैव ए कमेंट ओके थैंक यू ऑल।